سرخط خبرها ترکیش گازی مویه و رسیش ناقل‌ها سوختار در بلندآشانه در وحدت جبهه آزادی کشته شدن اکمل امیری را تصدیق کرد قانون نوی شیوه دعوت به ارتش در روسیه امضا شد. سلام بیننده‌های عزیز، امیدوارم خوبید. هفته نو برایتان با قرار باشد. نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 17 اپریل است. پس از چند روزی خبرهای زید و نقیص در رابطه با مرگ اکمل امیری، جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که این فرمانده کشته شده است. جبهه آزادی افغانستان روز 16 اپریل با نشر یک اعلامیه گفت اکمل امیری در نبرد در ناحیه سالنگ جنوبی به هلاکت رسیده است. جبهه طالبان را به بی‌احترامی نسبت به جسدها و گروگانگیری جنازه ها متهم کرده است. در اعلامیه تازه نشر جبهه آزادی افغانستان تاکید شده است که طالبان مانع اجرای مراسم و مناسک مذهبی به خاکسپاری جنازه ها شدند. هفته گذشته طالبان اعلام کردند که اکمل امیری یکی از فرماندهان معروف جبهه آزادی افغانستان همراه 7 تن از یارانش کشته شده است. در این باره وزارت دفاع حکومت طالبان در اعلامیه خبر داده بود. برخی از چهره‌های سرشناس مخالفان طالبان گفتند که خبر دقیق نیست و اکمل امیری زنده است. اکمل امیری از افسران ارتش حکومت واژگون شده افغانستان بود و پس از بازگشت طالبان به قدرت در تقریبا 2 سال پیش به ولایت پنجشیر رفت و چند بعد به جبهه آزادی افغانستان پیوست. سوختار در بینای بلندآشانه در شهر وحدت منزل چند ساکن این بنا را به خاکستر تبدیل داده است. حادثه شب 15 به 16 اپریل سال جاری رخ داده. بر اساس نوار کاربران رادیو آزادی سوختار در پی ترکیش ظرف گازی مویه سر زده است. مقامات هنوز در این باره چیزی نگفتند و معلوم نیست در این حادثه کسی آسیب دیده است یا نه و ضرری رسیده از این سوختار چی مقدار است. اما از نوارهایی که کاربران رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که علنگای آتش در بینای 6 آشیانه از یک منزل به منزل دیگر گذشته همه را به کام خود می کشد و بعد از سوختار در منزل ساکنان چیزی باقی نمانده است. سالهای اخیر بارها از ترکیش ظرف گاز در خانه‌های مردم در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان و فوت و آسیب دیدن ساکنان گزارش شده است. از جمله بر اثر ترکیش ظرف گازی مویه در قهوه‌خانه لالا واقع در خیابان رودکی شهر دوشنبه سال گذشته 1 نفر جراحت برداشته بود. مقامات در گذشته چنین حادثه ها را بر رعایت نشدن قاعده های بی‌خطری ربط می‌دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانون درباره دعوتنامه های حربی الکترونی را به امضا رساند که شیوه نو و آسان‌تر کردن دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح را در نظر دارد. بر اساس این قانون که روز 14 اپریل امضا شده است، از این پس دعوتنامه را به جوانان هم از طریق پست و هم الکترونی می‌رسانند. دعوتنامه ها در شکل الکترونی و در مرکز دولتی گوس‌اسلوگی و مرکز بسیار فونکسیونالی خدمت‌رسانی‌های دولتی می‌گذارند که هر شهروند روسیه باید در آنها صفحه خصوصی داشته باشد. از وقتی رسیدن دعوتنامه به جوان در صفحه خصوصیش در گوس‌اسلوگی او تا زمانی که به کمیساریات نظامی حاضر نشود حق ترک روسیه را ندارد. اگر تا 20 روز به این اداره نآید او را به حیث صاحبکار ثبت نام نمی‌کنند، از حق ثبت اموال به نامش و حق رانندگی محروم می‌کنند. این نفر همچنین حق گرفتن قرض از بانک را نخواهد داشت. بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین در ماه فوریه سال گذشته و سفربری نیروهای علاوگی به این جنگ 10,000 نفر از جوانان و مردان سین خدمت به کشورهای دیگر رفتند تا آنها را به جنگ نبرند. اما سال شنبه 3 ماه اپریل روز پایتخت با برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی و ورزشی تجلیل می شود. امسال نیز در برابر دیگر چهاربینی‌ها آزمون بهترین هنرمندی مردمی نیز برگزار شد. همکاران ما امیر ایسایف و اسکندر فیروز در این محفل اشتراک داشتند و این گزارش را آماده کردند. باغ به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه آزمون بهترین هنرمند مردمی بخشیده به روز پایتخت. استادانه زیا هنرمند از ناحیه شامنصور شهر دوشنبه میگوید 54 سال است که سازهای موسیقی میسازد. برای ساختن یک تار حداقل 2 ماه صرف میکند. اما او میگوید سالهای اخیر خریداران کمتر شدند. اکثریت جوانو من چیزای اروپایی در گذشتگیان اسباب اروپایی در گذشتگیان یا سببش هم سبب دومش هم که بهونه میکنن که ما خیلی حاضرش در شرایط زندگیمون به اون درجه نیست گفتن، لیکن این نه ما این نگاه نکرده همه وقت با همراهی شاگردا
дар коргоҳ дар хона содои мусиқӣ тайёр мекунем, пешкаши ҳаводорон мекунем. сайёҳоне ки ба ҷунури мо меояд барои аёмонаман асбобҳои бо майда тайёр мекунем. барои мардум дастаҳои ҳунарии профессионали ҷунури Тоҷикистон мана асбобҳои профессионалӣ тайёр мекунем. Баъд барои мактабҳои мусиқӣ барои мана хоҳишмандониши асбобҳои оддӣ манаки халқӣ тайёр мекунем. харидорон мегӯянд чун офаридаҳои косибон хеле гарон аст, маҷбуранд маблағҳояшонро бештар барои таъмини ниёзҳои аввалиндараҷаи хонаводаашон сарф кунанд. вале Абубакри Толибзод, ҳунарманд аз ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе мегӯяд, ки дарёфти маҳсулот хеле мушкил шудааст ва боиси болоравии нарх мебошад. Аслан мо айчиҳо мегирем, ҳамин охотник бачаҳо ки чӣ мекунанд, ку шикорчӣ ҳастанд, ҳамон дастрас мекунем. ин чиз озир вақтҳо ин чиз мушкил шудеса ёфтанаш, беҳад мушкил шудеса, камчин шудеса. ха ҳисоби чизҳои қадима бештар бисёр буд, озиро кам шудеса ин чизҳо. Аслан бузои кӯҳуянд ё дастаи шохҳои гованд, ё нархҳошон беҳад қимат ҳамин 500-600 сум то 1000 сум боло аст. нархҳошон ин томи 3-3,5 мефурӯшем. дилбар бобоева, мудири яке аз мактабҳои ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ва узви ҳакамони озмун мегӯяд, маҳсулоти ҳунармандоне ки аз ашёи маҳаллӣ ба мисли пашму пӯсту ҷонварон ва пахтаву шоҳии ватанӣ тавлид мешаванд, дар солҳои ахир чандон гарон нашудаанд. додгоҳи ноҳияи Фирдавсии пойтахт як сокини 31 солаи шаҳри Душанберо барои камдани рутбаи як афсари милиса ва зӯроварӣ нисбат ба ӯ ба 2 соли зиндон маҳкум кардааст. вазорати умури дохилии Тоҷикистон дар нашрияи расмии худ аз рӯзи 13 апрел хабар додааст, ки Муродали Қурбонов барои он ба зиндон маҳкум шуд, ки дар назди сокинон шаъну шарафи нозири минтақавии милиса Худои Додовро пас зада нисбаташ дашномҳои қабеҳ ва зӯроварӣ нишон дода рутбаи куртаи низомӣ номбурдаро меканад. моҷаро баъди он рух додааст, ки ҳамсоягони Муродали Қурбонов аз сарусадо ва фарёди зиёди ӯ ҳамроҳонаш дар хона ба мақомоти интизомӣ муроҷиат карда ва хоҳони ҳалли масъала шуданд. маълум нест ҳодиса кай сурат гирифтааст ва назари Муродали Қурбоновро ҳам наоварданд. вале дар Тоҷикистон шикоят аз рафтори дурушту дағали худи кормандони милиса ва ҳам бадрафтории онҳо бо боздоштшудагону муттаҳамон зиёд шунида мешавад. бахши як рӯзи таърих тақдиматон мешавад, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихи 17 апрелро фаро мегирад. аз соли 2005 инҷониб ҳаршанбеи 3 моҳи апрел дар Душанбе рӯзи пойтахти кишвар ҷашн гирифта мешавад. бо ин ки таърихи пойтахти Тоҷикистон эълон шудани Душанбе 14 октябри соли 1924 мебошад, иди пойтахт бештар ба хотири ташкили маъракаву озмунҳои фарҳангиву ҷамъиятӣ мисли маҳаллаи беҳтарин, марафони дав, мактаби сол ва ғайра таъсис шудааст. 17 апрели соли 2000 нахустин ҷаласаи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Тоҷикистон баргузор шуд, ки палатаи болоии парлумони Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. раҳбари маҷлис он замон Маҳмадсаид Убайдуллоев аз рӯи қонун дуюмин шахс дар ҳукумати Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. 20 сол баъдаш 17 апрели соли 2020 Рустами Эмомалӣ шаҳрдори Душанбе ва афисари калонии раис ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон раиси Маҷлиси Миллӣ интихоб шуд. ҳукумати Тоҷикистонро мухолифону мунаққидонаш барои мавридҳои хешутаборӣ як ҳукумати хешутабори худкома меноманд. 17 апрели соли 1923 таърихшинос Борис Литвинский таваллуд шуд, ки 87 сол умр дид ва бо омӯзиши таъриху ҳафриёти тоҷикон ва дигар мардуми Осиёи марказӣ маъруф шуд. Литвинский, ки бо даъвати шахсии Бобоҷон Ғафуров раҳбари Тоҷикистони шӯравӣ ба Душанбе ба кор рафт, мактаби археология ё бостоншиносии тоҷикро таъсис дод ва дар кашфи нишонаҳои маданияти тоҷикон аз замони истилои Искандари Мақдунӣ нақш дошт. муаллифи аввалин китобҳои таърихи тоҷикон барои мактабҳои миёна мебошад. як сухани ӯ, ки гӯё ба ҷои Бобоҷон Ғафуров тоҷиконро навиштааст, моҷароангез шуд ва чандин донишманди тоҷик собит карданд, ки ҳақ ба ҷониб нест. бонки миллии Тоҷикистон хабар додааст, ки қурби рубли русӣ дар баробари сомонӣ нисбат ба охири ҳафтаи гузашта бетағйир боқӣ монда 1000 рубл ба 133 сомонию 50 дирам иваз мешавад. аммо ин рақам дар бонкҳои тиҷоратӣ фарқ дорад. бонки миллӣ қурби асъори хориҷӣ нисбат ба сомониро барои имрӯз 17 апрел чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. назару пешниҳодҳои худро ба мо нависед. То фардо дар ҳамин вақту соат. худо нигаҳдор.